एक चुप्ता एक समझदारी, एक चुप्ता एक समझदारी, ये दिहाली मरो तोरो हरो छाई छाई छाई, हरो छाई छाई छाई, कोई चुप्ता कोई समझदारी, कोई चुप्ता कोई समझदारी, तो छाई पटे करो छिरे मोरे खिरे 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 मोरे खिरे खिरे। अच्छा मैडम बहुत खुशी लाଗୁଛି villain फिल्मର एक चुप्ता एक सड़ा एते ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ऑलरेडी ट्रेंडिंग ଅଛି रील्स ରେ बहुत सुंदर भाବେ गीतर कंपोजिशन କରିଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ଭାଇ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ତପୁ ନାୟକ सर एंड ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମତେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଇଟ୍ସ ରିୟଲି a treat for me and ଆଶା କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ एंड फिल्म villain ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। अच्छा काहाକୁ एक जगह आसो ଅଛନ୍ତି को ना ତମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ कोन के माने गणित ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ ଆମେ ବ୍ରଶ ଅପ୍ କରି ଦେଇଛୁ ମନେ ପକେଇଛୁ ଯେ ଗଣିତଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୀତଟା ହେଇଛି ଆଉ। अच्छा ये संख्या गणित ଆପଣ ଶିଖଉଥିଲେ ନା ପ୍ରେମ ଗଣିତ ଶିଖଉଥିଲେ ମଜା ମଜି ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ଆଉ ପ୍ରେମ ଗଣିତ ମିଶିକି ଆଉ। ଓକେ ଅଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକି ନେଇ ଆପଣ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସାମନେ ନେବେ। ओके केवल ऑडियंस तमन्नाକୁ ଶିଖେଇଛି ନା ଆଉ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସରି ନା ନା ଆଉ କାହାକୁ ଶିଖେଇନି ନିଜେ ଶିଖିଛି। अच्छा प्रेम गणिତରେ एक ଯୁକ୍ତ ଏକ କଣ ଦୁଇ ହୁଏ ପ୍ରେମ ଗଣିତରେ ହିଁ ଏଇଟା ପସିବଲ ଏଇଟା ଆଉ କୋଉ ଗଣିତରେ ପସିବଲ ନୁହଁ। नहीं बोलते कि एक ଯୁକ୍ତ ଏକ ସମାନ तीन ହେଇଯାଏ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଜାଣିନି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ओके कितना ଦୁଇ बोलो एक चुप्ता एक समझदारी, एक चुप्ता एक समझदारी, ये दिहाली मरो तोरो हरो छाई छाई छाई, हरो छाई छाई छाई, कोई चुप्ता कोई समझदारी, कोई चुप्ता कोई समझदारी, तो छाई पटे करो छिरे मोरे खिरे 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 मोरे खिरे खिरे। अच्छा मैडम जेतेबेले आपण एति ब्लॉग सॉन्ग रे गांती जेतेबेले आपण को माने कोन भाबी के आपण गांती माने किछि तो माने चिंता करूथिबे ना ना सेमती नै एज अ सिंगर एज एन आर्टिस्ट आमे गीतर भाव आ लेखा को देखि के गीतटा गाओ ऑब्वियसली किछ भाबी के हमें गाओ बट सेमती किछ नै कि भाबी ही गाई हम ना भाबी नै ना स्वर लय ताल को ठीक रखिया किछि भाबी ना ना ठीक कथा कहले।